Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Gita Maharani, kelas 7 Ibnu Sina. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restu kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kemudahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhaza ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu yaqulul kafiru laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'u ar-radifah qulubu yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah
Hal ataka hadisu Musa id nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la Fa'akhazahullahu naqalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal ardu syaqqa fa ambatsna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yauma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah wa wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat wa izal buhu syirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izas sufu nusyirat wa izas sama'u kusyitat
wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimas nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili iza as'as was-subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulil karim zi quwwatin 'inda zil arsy makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'sirat alimas nafsum ma qaddamas wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amri yauma idzil lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazibun kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrar lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahikim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursila alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat wa azinat rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله من ورائهم محيط والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل الأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذا هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافع يخرج من بين الصلب والترائب يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموتون فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula fa anzartukum naran taladda la yaslaha illal atqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal ashqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahum min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma waddaka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajraka yatima fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ilan fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun falahum illal ladzina amanu wa amilus solihati walahum falahum azab illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yaqimus sholata wa atuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Juri Penyidang, Ustadz Irfan Mahendra SPD dan Ustadz Khafid Sugianto, dan juga yang kami hormati kedua orang tua, wali murid, wali santri dari Anggun Gita Maharani. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan dan mendengarkan putrinya melaksanakan sidang tahfidz Quran juz ke-30. Pertama, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat kepada Anggun Gita Maharani telah lulus melaksanakan sidang juz ke-30. Dan untuk selanjutnya di sini saya selaku komentator bagian makharijul huruf. Di sini tidak banyak catatan, hanya sedikit yang perlu diperhatikan untuk kedepannya agar jauh lebih baik lagi. Huruf-huruf yang harus diperhatikan dari awal pembacaan sampai akhir tadi itu berputar itu aja gitu. Jadi yang mesti diperhatikan diantaranya itu soknya itu sama kayak sa, jadi mesti beda sok. Jadi ada siulnya gitu ya, sok. Terus huruf sa itu kadang dapet kadang enggak. Itu artinya berarti dalam pelafalan huruf sa belum bisa konsisten. Jadi kalau mau melafalkan huruf sa itu sebetulnya sama, ada sa, za, zo. Itu ininya ujung lidahnya bertemu gigi seri atas. Jadi tempelkan aja ujung lidahnya sa, za, zo. Apapun harokatnya tetap lidahnya bertemu ujung gigi seri atas. Insya Allah akan konsisten dalam melafalkannya. Nah, di sini za, zo itu hampir sama. Iza ja. Jadi mana za itu masih samar. Nah, jadi untuk kedepannya sa, za, zo itu ditempelkan ujung lidahnya ke gigi seri atas. Mungkin itu aja catatan dari saya dari makharijul hurufnya. Selebihnya sudah cukup baik dan sangat baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anggun Gita Maharani
telah melaksanakan sidang juz 30. Semoga kedepannya diberikan kelancaran dan kemudahan, dan semoga menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Dewan Penyidang Tahsinul Tahfiz Quran, Al-Ustaz Irfan Mahendra SPD serta Al-Ustaz Sutarno. Yang sama-sama kami hormati wali santri dari Ananda Anggun Gita Maharani, ada ibunda dan ayahanda. Terima kasih telah hadir di studio kami. Yang sama-sama kami hormati pula tim multimedia yang sedang bertugas. Semoga Allah panjangkan umur beliau, amin. Baik, sama-sama telah kita saksikan pembacaan sidang tahfiz juz 30 yang sudah cukup baik dari segi penghafalan. Ada beberapa poin catatan dari tentang segi ilmu tajwid ya. Tadi ada beberapa poin tentang tajwid. Yang pertama yakni gunnah dan bila gunnah. Yang kedua mad dan qasar. Yang ketiga qalqalah. 4 waqaf dan tidak. Yang pertama tentang mad terlebih dahulu, dari surat An-Naba tadi ada beberapa mad wajib yang tidak dibaca sampai 6 harokat ya. Contohnya di surat An-Naba ayat 36 tadi ada jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Nah tadi dibacanya hanya 2 harokat sampai 3 harokat. Nah itu dibacanya kurang panjang. Kemudian ada lagi di surat An-Nazi'at. Nah tadi harusnya dibaca mad tabi'i panjang, tadi dibacanya pendek di ayat 11. Aiza kunna 'idhaman nakhirah ya. Kemudian ada lagi di surat Abasa ayat 33. Ini hukum mad lazim musaqal kalimi. Fa idza ja'atis shakhah ya. Jadi harus sampai 6 harokat dulu. Nah, kemudian dimasukkan ke huruf selanjutnya. Nah, itu nanti harus sampai 6 harokat. Kemudian ada lagi mad lazim musaqal kalimi di surat Ad-Duha di ayat 7, wa wajadaka dhallan fahada. Nah, di situ ditahan dulu karena ada tasdid ya. Nah, nanti itu untuk beberapa catatan untuk di mat ya, bacaan yang dipanjangkan. Kemudian yang kedua tadi di gunnah atau idgham bi gunnah, baik itu ikhfa syafawi. Contohnya di surat At-Takwir tadi Ananda Anggun di ayat 28. Beberapa tadi memang ada yang kurang istiqomah, kadang ditahan, kadang tidak ya. Contoh di ayat 28, lima sya'a minkum ayyastaqim ya. Kalau misal nanti ada idgham bi gunnah itu ditahan dulu. Jadi mungkin tadi agak terburu-buru, mungkin agak lupa jadi terlewat. Jadi ditahan 2 harokat dulu. Kemudian di surat Al-Mutaffifin tadi ada idgham mimi. Di ayat 14 ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian al-insyiqaq ayat 8 itu juga ada idgham bi gunnah, fasaufa yuhasabu hisabay yasira ya. Beberapa yang lain itu tadi sudah bagus, tapi ada beberapa sedikit yang terlewat. Kemudian ada lagi yang ikhfa aqrab ya. Jadi kalau misal ikhfa aqrab itu harus ditahan dulu 2 harokat. Kalau tidak nanti akan menjadi izhar. Contohnya di surat Al-Buruj ayat 11. Yang lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, tadi Anggun bacanya lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi seperti izhar, bukan ikhfa aqrab. Kemudian juga sama di surat Al-Bayyinah tadi ya. Kemudian ada lagi di surat Al-Balad. Tadi qalqalahnya juga sudah bagus, tapi ada beberapa yang kepleset. Kalau di Al-Balad ini idgham bi gunnahnya juga kurang, ditahan 2 harokat. Contohnya di ayat 20 alaihim narum muqsadah ya, ditahan 2 harokat. Kemudian ada qalqalah yang tidak dipantulkan. Contoh di surat Al-Qadr ayat 5.
salamun hiya hatta matla'il fajr ya, huruf ta. Tapi beberapa qalqalahnya tadi sudah sesuai, ada yang masih belum terlewat ya. Kemudian di qalqalah kubro di surat Al-Kafirun. Contohnya di ayat 3 dan 5, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, tadi tidak dipantulkan. Kemudian sama di ayat 5 diulangin, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, nanti untuk qalqalah harus dipantulkan, baik qalqalah sughra maupun kubro. Paling itu saja nanti yang diperhatikan, poin-poin pentingnya. Secara keseluruhan sudah bagus. Nanti catatan-catatan dari Dewan Penyidang mohon diperhatikan untuk selanjutnya menjadi catatan penting di juz 29 selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ananda Anggun Gita Maharani ya. Tetap semangat dalam menghafal, semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Penyidang, ada Ustaz Khafid Sugianto dan ada Ustaz Sutarno, dan yang kami hormati wali santri dari Ananda Anggun, dan yang kami hormati pula tim multimedia Ustaz Piat Atmaja. Yang pertama ingin saya sampaikan kepada Ananda Anggun, yakni selamat atas telah selesainya sidang tahfiz juz 30. Mudah-mudahan Anggun selalu istiqomah dalam menghafal. Langsung saja sedikit ya, saya akan mengomentari apa yang telah dibacakan oleh Ananda Anggun dari segi kelancaran dari awal hingga akhir. Alhamdulillah sudah bagus ya. Untuk yang pertama tempo ya, tadi dari surah An-Naba sampai Al-Infitar itu bagus temponya ya, santai, tenang. Nah, masuk ke surah Al-Mutaffifin, nah sedikit agak ngebut nih Anggun ya, sedikit ngebut ya, tapi nggak ngebut, sedikit aja ya, tapi agak kurang sedikit merdu gitu. Yang awalnya enak mendayu-dayu ya, dikebut sedikit ya agak kurang pas gitu ya. Intinya tempo ya, temponya harus stabil, istiqomah ya. Di tempo-tempo yang awal itu yang harus yang sudah bagus. Nanti yang akhir-akhir ya, dari pertengahan di akhir biasanya anak-anak tuh emang agak sedikit cepat ya, karena ingin cepat selesai seperti itu. Nah, terus untuk berikutnya, nah ini ada beberapa kalimat ya di surah Al-Insyiqaq, yaitu wa amma man utiya. Nah, tadi dibacanya pakai fa ya. Jadi seharusnya wa amma jadi fa amma. Nah, ini agak sedikit banyak ya kalimat-kalimat yang antara wa amma dan fa amma ini tuh harus diperhatikan. Terus berikutnya di surah Al-Buruj, qutila asha. Nah, itu enggak ada alif lam. Tadi dibacanya qutilal asha. Nah, itu ada penambahan ya, penambahan alif lam. Terus di surah At-Tariq, wa ma adraka. Nah, tadi ditambahkan tasydid ya, adraka. Jadi dimasukkan ya ra ke kaf, padahal di situ tidak ada tasydidnya. Terus di surah Al-A'la, tsumma la yamutu. Nah, tadi ditambahin na ya, sebenarnya enggak ada tsumma la yamutu fiha wala yahya. Terus di surah Al-Balad ya, tadi yatimang za maqrobah. Nah, tadi Anggun dibacanya matsrobah. Nah, itu emang anak-anak suka keliru-keliru ya. Terus di surah At-Tin ya, tadi falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu agak sedikit belibet ya, karena hampir sama di surah, sama di juz 30 juga ya. Jadi biasanya anak-anak agak keliru tuh karena kalimatnya sama. Terus berikutnya di surah An-Naba ya, tadi di ayat terakhir itu kalimatnya lumayan
panjang ya, tapi Anggun memaksakan 1 kali nafas ya. Jadi tidak diwakaf, akhirnya ketika di injury time kehabisan bensin. Jadi nafasnya udah habis ya. Jadi ngepas udah tinggal tetes terakhir ya, itu dipaksakan oleh Anggun di surah An-Naba ya, di ayat terakhir seperti itu. Terus berikutnya ada beberapa juga yang terbata-bata ya di surah Abasa dan lain sebagainya. Ya intinya itu saja ya yang harus diperhatikan, tempo, terus ayat-ayat yang sedikit panjang, harap di wakaf ya biar nafasnya tidak terengah-engah seperti itu. Untuk hafalannya sudah bagus, sudah enak, tinggal ya diperhatikan lagi apa yang disampaikan Dewan Juri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.